Svaka povrtna kultura ima svoje dobre i loše susjede, pa tako i paradajz. Pravi susjedi mu pomažu da raste jače, daje više plodova i da bude otporniji na bolesti i štetočine, a neke biljke ga doslovno mogu zaštititi i poboljšati ukus plodova. U praksi se pokazalo upravo to da neke biljke kad su jedna uz drugu jednostavno bolje napreduju. I nije to samo priča rekla kazala, za neke od tih kombinacija postoje istraživanja koja pokazuju konkretne rezultate, što ću vam reći u nastavku videa. Paradajz je, kao što znate, osjetljiv na razne probleme, od onih u zemlji pa do insekata koji napadaju list i plod. I često čovjek reaguje tek kad se problem pojavi, a ovdje je cilj da se djeluje prije. Iako paradajz odgovara bliska sadnja mrkve, kupusa, salate, mahune i još nekih kultura, postoji par biljaka koje se posebno izdvajaju u toj priči. Lako se uzgajaju, vole iste uslove kao paradajz i često se sade samo zbog izgleda, ali njihova prava uloga je nešto drugo. Jedna od njih je kadifa ili kadifica. Iako na prvi pogled izgleda kao običan cvijet, njena uloga u bašti je puno veća. Naime, istraživanja su pokazala da može pomoći u smanjenju štetnih organizama u tlu koji napadaju korijen paradajza. Takvi problemi se često ne primijete na vrijeme, ali mogu ozbiljno utjecati na rast i rod. Osim toga, u praksi se navodi da njen miris može djelovati na određene insekte. U nekim ispitivanjima dokazano je da je broj nematoda bio značajno smanjen kada su kadifice bile posađene uz paradajz. Da napomenem, nematode kod paradajza prave zadebljanja na korijenu, zbog čega biljka slabije prima vodu i hranjive tvari. Tada paradajz izgleda kao da mu nešto fali, sporije raste i daje manje plodova, iako ima dovoljno vode. A još zanimljivije, postoji studija koja pokazuje da kadifice ispuštaju mirise koji mogu pomoći u odbijanju bijelih mušica, jednog od čestih problema u uzgoju paradajza. Zbog toga se preporučuje da se sadi uz paradajz, jer može pomoći da biljka bude otpornija i zdravija. Uz kadifice svakako vrijedi dodati još jednu biljku, a to je neven. Neven nema istu funkciju kao kadifica, ali je koristan jer privlači oprašivača poput pčela, ali i druge korisne insekte. Na taj način se pravi bolja ravnoteža u bašti, što dugoročno može imati pozitivan efekat i na paradajz, ali i ostale kulture. Sadnja je jednostavna, u blizini paradajza rasporede se ove biljke. Preporučuje se razmak od 40 do 50 cm, kako bi sve imalo dovoljno prostora. Njega također nije komplikovana, zalijevanje se može obavljati zajedno, samo ne po lišću. Također, potrebno je paziti da se ne pretjera s vodom, jer kadifice ne podnose stalno vlažno tlo. Najbolje je pustiti da se zemlja blago prosuši između zalijevanja. I sad realno pitanje, da li je ovo čudo koje rješava sve probleme? Nije, ali jeste jednostavan i prirodan način da se pomogne biljkama. Ako ste vi već nešto slično radili, slobodno napišite svoja iskustva u komentarima. Za ovaj video toliko, do sljedećeg, lijep pozdrav!